Kaya sa panahon ngayon, kailangan natin magdasal sa Diyos guys. Ito ang ating ano guys. Oh. Yan. Saryo guys. Yan para hindi tayo guys sa Santa Rosario yan guys. Oh. Yan guys, mga panalangin guys. Kailangan yung mga ano guys. Ano man yun guys. Maganda yan guys, basahin guys. Kung mayroon kayong ganyan, basahin nyo guys. Ito yung Santa Rosario guys. Habang panalangin guys. Panalangin guys. Kailangan matapos yung lahat guys. Tapos matapos ko na sa pag ano ko yun guys. Tapos na ko sa pag ano yan basa guys. Tapos yun guys. Maganda yan guys. Protection. Ayan guys. Ito guys. Laki na sa mga Birhen Maria guys. So guys. Ito guys. Mga pong panalangin guys. Kailangan mo naman nyo gan guys. Mistoryo guys. Yan. Ganda yan guys. Ito guys. Yan. Yan okay na guys. No? Ito ang picture ni Maria. Ganda yun guys. Kailangan basa nyo lahat yun guys. Maganda na yung basa-basa mo lang guys. Ayan. Sumunod yun guys. Tapos ito guys. Tapos ito guys. Tapos ito guys. Tapos ito guys. Ikaw, kalimutan mo lang guys. Ito yung protection guys. Bawat isa. Yan ang. Maliit lang yun guys. Pero marami ang naman guys. Santa Rosario guys.